Ki. Yo, lah terserak tadi kan barang-barang tuh. Ki. Hah? Mengapa muda itu ya? Ki. Ki. Celik kemari ya. Siko hanya tak siko ha. Kalau Ki di belakang tuh. Rajin kau lemesin badan. Ki. Oi. Foto? Angkat kaki. Oi. Ki. Ki. Dek. Kiki. Yo, siko celik siko. Ki. Celik siko ki kamera enak. Alah. Ki.